Wangalizi wastamilifu wanzani wahemba wa yahe matangazo yahe Alkomoria. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ruwaswidi ula muda wa kamala wada wahumnikani mipango yaha mbali na mbali ikawo yuhendelea harma ile dahola Alkomoria. Usiku leo no rikaribisa mkalimani wa hizo janibu za siasa zilo kinyumeneza defro Ibrahim Abdurazak Razida harma ile dahola Alkomoria ili hujari hadisi bandi za makalma hodi hawa ijihundao harma nyensi ye bakatian. Ibrahim Abdurazak Razida, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala. Rukaribisa imasiwano beko hafla harma ile daho ili hujari hadisi hodi zijiri yo harma nyensi maksus de bakati mwiso yano reka de siasa hula ujai machancho nana ezasaya yeholi honda we shakabia dohunika dakika ili wonese wakazi rekawo do wanao ulauli wakazi ili rinji harma mpango watu hanzarsi la wakati doto mushiria masihu mema yahe wa Komoro wahankondo walio masihu walio tasira mbeta sijema sukina mnejini yansipenda anejini ikansi ukana wakati pia utuka sawa ketukiro utuka sawa shana jamu ila dhimwa juenu na kola dhimwa jibali ho wakati nizendongo awenge gamambo masihu mema walio harma masihu mtsana mwema walio harma mtsana tasi jema walio harma litasi shahu jimli fudombe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jimli kwa Komoro. Marhaba menji Ibrahim Abdurazak Razida hukubali ujibu mparo wahe Alkomoria usiku leo ngarjo handisa yemada ikawo dezajiri harma mji wa mkazi usiku leo kaya emu haidola Komoro Rais Azali Asumani hajitekeleza harma mji wa mkazi nae wende na uri wa horiho na mwendo ikawo gojalinga na neti zinogeka kazi yake humkinia ina rais wa daula ina harma mji yula ikiwa hanamna ya utosha hashauna shaudila holiho ndani ile suala lila mjo jitekeleza namnaje. Niruhusu hakina mguna mtume ni kabla rani jananua harmali suala hilo handani nishukurie Mungu mwenye ufanya ukawatijiri hatwari usiku wa leo haruma mji wa mkazi. Nishukurie Mungu handani basi zangu pia hiyo fursa ya Mungu. Nishukurie Mungu, nishukuru na zijana wa mkazi ikao doa kaya haruma zijanibu zote pia maana tiono ukawa kajanibu bidi zakafarikiana bali hatomu isotsidungu babitite conference yahe janibu ya Rwajina yani wanashangilia wasumani hena mna kaundu ajeleza. Nishukurie Mungu yabu watu wa Swidi harma jaraja ikao ngamfikiri harma hikima ya hangu ndiyo asumani ya kautsa thumma nashukurie Mungu. Halafu niwambie ya ukasisi wanajamu vanu harma wa mkonsi wa hatu yemana uwedore ngelea noenjeza zenongozo nsipia ndaburiwani sauro juwe tarehe za viria wanrwa jina ni za riviria ili wanrwa prepare kandu zijao basi harmwe tarehe wakati wa Firauna hafanya ziara harma mji ulo karibu na Luker ni wakati ule wakati ndi balanda wakati Musa saya haja ya andisa omba bititi ya konketi ya haja yani andiso wana naanza ya protege ya Bani Israel. Basi wakati yafanya wa msafara huo hende mahalani woko haka ujua kao wandu walua harmo mjiula woko mbenze Firauna wajawa niso hundra mvumbabi wakati waniso ishia imru wamba Musa wandu walua harmo mjiula. Basi ye masakri yafanyi hao bahanu yabo ngamjua ule jeshi la Firauna inaona kabula kana mfu
lendeli bunku wa wandu wakaharmo mjiula kamili wafanya izu wakahanza hatomi so Firauni hakawatsanganya yabudo bahandu wakahuja ili kalima lila yakawambia eka mtu amini kamido Mwenyezi Mungu hanyu ana rabbukumul ala eka mtu amini yaukana mido Mwenyezi Mungu hanyu hata mwanzo mdo ishilia mdo dingoni mdo mtojua hata halanda hubi bala hata umisogo wumide na mdada hindu na mlela na mdemu atsahe wasoma nondo watoe hadithi hujimdifu hayo halafu ya nyumeni na nzenu hwane sarma se hadithi hizo eka ya hikma ngunyo jema ika septembre 1986 septembre 1986 Augusto Pinochet yabo yetse hadisi ya hale wanrati jofikiri kaba la bonambia Firauna abantu kwa nakamba ayo yojoka ushinda ya ayo ngono hawaje mnduri abo ya jambe kala na tijindi ni atowe waduazi wakaba no hadisi nzo zinji armaze no gozini Augusto Pinochet hakana wandu wakaumwopoze basinga bwe fuburu ya Santiago hakaujua kwa wandu walohula wohumrema shabu ya tsuka ya kanza jonese ya ukemrunda hamonteku ye wai habiri hende kema kili ndondo joshda iloba na zono waswidi basi yabu ya henda yakaubira bali hatema historia nga ubandi ya hao wakaonesa ukana kajaka harmali gari Augusto kajaka harmali gari ilo yakaya mjuwahe shatsindaye shafanya sambla ya ukabalange vale wo harmali bavulila magaya ya fuliwa ya escortu ya haya wanabao kata wadihi mizinga eza jazajiria wendi omnamjio le mnabavula hansere klewa nile jeshi la shidi wandu wabu wahafa kwa tina ijaji wafungwa warendwa zirewe kwa tina ijaji isida nizo asumani ya kazafanye leo mkazi izo ani ntujua nuhambie na kubaliane mintujua mana miti konseye wahe miti mkaribu mahe shaye yengu zijuo kai haukweli ngujuo hena mneka ondo ya rengo harma umji wa mkazi simbiwo baina na miji minji bal harme kumorin surtout yengazi jainu idamna kaudu andru alanga reshilanga boskamba ngonze de shomo ndinde swali juma wa shomo nde toba yumsihira juma ngabo sikwenda dahubini nyuma milima huonondo wa ropi ya misirini hunu ikaja nungwa ruwa misirini rotojwa fanyaje ibanu zinungu zifanyo ya uneswa kumuri kenge na mfu badizo garzi juwa ukanga na mfu za mizinga halafu wedi wangalie mongoni mwezi erwere nku za kufanyishi hausiku wa leo wala banje hasante ili joto lila ya mwe humuru msirini ya roho msirini ya ishizi gelegele na mnakaza kauma kweye uzishia izgelegele izo na mnahazo majeshi wakabala wakane hifadhi yahe wambulie ngahi madudu zinaja wala urari horiho nezena ngozonzi pia imagine wakati uzima bala ulatsi msiru izole uloba hanu baha waoche ngabo mandu ngabo sakafu za jahula na hindi naidini wakimoto tujua halada hu tujua ba ukete rumani mrutsuka uyonzi ya ivomu ni maisha maziro la mwetini ya siku behweda yani siku hweda bala ya kimzima hawa idea wararu wadu siku wabu ya jeshi ujibu haindi
fikirika jeshi kujo tusabu yanyo ya beba risasi izatoka sidisiwa abwenge hakina nguna mtume nsuona samahani ngaba jobuha wandriho wabeka mndu fulani wa hinsi ndipo ndatukanzende ngwendwa atijawu sidobana tukanzende kujo henda gudladimwende amani hautsa amani haubalia njema harmane ensila sheka ngujuka banu iriske woni wajiri problemu ketula dimu yende ila sous forme ya provocation. Imaginez qu'elle est aussi ici na tsomba sisi wa ndwa opposition mtsorega mithali titi daga dia ubunge sukila ya karobwe da mtsuje won karobwe kuishianga bomndu mtsuje balarongowa banungo nzutso mtsuje ajabu usubutido cha mtsuje ngo nango joka ndo mji wa Sumani. Yo mithali bomna mithali mtiti usona mana donc abenge acte ya jirileo ngari condamneo ani mtsuje no be hal majara jangindini wo mjibali wa Sumani hadumari ya wakomori manaba nongonza lite hasarani wanzo ya besizo ya nzantujua tirasukutiza mbe harmazi no razida harma ile swala leno hushukuria wana wamkazi ze janibu zombili walo kinyumenezi ya rais Azali nano walo dawe naye oli wajashida wanja kwa balbal harma namna hawa yakayila kujashukuri ya jeshi la taifa na amana mdoso la kawiri la rais holihudu makinifu wa ufanya watunjia wa beharisasi anemba biyo kutsona kale jeshi wafanya mwa imani holihudu mahiyo numsaje wa lunja bana abilo ti jeshi ekezo ona bala ibyo beharisasi hayi eba nugo tu wakati justement yudimana la umua Sumani yudimana kamimi hawe poso kamili ngarla umua Sumani harma comportement mandio yaifanyao haifanya mbeni utsidiwaze zatukasi jiri mbeni hindi banizo yanzao hindi ngonzo wa Sudan majaraja hiyo ngonzo zibuju kizila zila mwezi uondo tengo na rotsi pia wazione yoni zomjibia razida wenge banu sheso na hamba banu si walaumu akuombulia ya jibenda tadosina soni mwangu nikopasa kwa maheo yandisa wa mtogarini wa gari na mama wende sao bokongo watu wao deja mtom siri ni kautiru haukatuisha tuliza tsuru hindi nyamoro awenge ekangwa nzo nabukana awata leje shigaro bashilo mara baba tsudisha mizinga abo wafubudziwa la usoma rumwe hazi hao wote ndo najua fubu wa unofubu wao dabu wala wana wa mkazi watujibana baina ya hao maana hizo ndizo yakauzanza maraba njira zidasi wana wa mkazi watukabwa mndu ya siku wafuabwe yatongeza to chibudo harisasi harma menji ngazi jiro namna yenu sho wenji woro msirini wenzao ibega yacho kaika hikma ekeso fuma dibana neletengo ikao likaho mzingiza wako himabala warema hiyala wandi hawa roha wende wafanya jamaino jina rahane namna abo ya majini yo mimi njamo na usufuma dibana mitsi mona roha ndisa ilaska ujiri apre hauntsujua ka mkazinga bochumwa mbili mimi tsujua mitsi na unjamo pandeo wala tsina baka wala wandu wapulwa ni usufuma dibana bari jula domjini hao zote na uzamba banu kutsukubali ukana wakomori wa hivua umuo hetabu ni maisha maziro ya upeu ya udhalimu udwar mwenye isindini banu kuchuka ba ani nsina tamu kutoshida zambi ani tsima kimaelezo harmaze ndongozila yodi ya kweli donc gal condamneo comportement mandila asumani ya ibadi yao harmeni jihatu na kenda kwa lonezi shati provoke ikamda rida makamu kumduka provoke raia hatikira yahudea hutramare mdufanya mashilatsi hindu ala ila nuni ya bwira ya hunyea ndujonyelwa ni nuni ndomnuka tsojwa ya renga mafudia ya uhaba mwanza dunge ndo ilaisa evanu iliyo mtsorenga mushwari abangua zoja raja
marhaba menji razida harma makalma yanu wa jerlegeze zavira harma omji wa mkazi sharkan zari juu ya ukaya banu leo azalingi rais nyinyi ngai mapolitisi nga madao mbio masuli daraja ya rais ezero zinu ngazijiro mpaka rais azadi bai shema rais akomori ngo hondra nao ne ndonga mandazinu ngwendao mijini wakati ujora origo warama hiyo waswahili majuto waidi ekara isende tengweni kujaziona harumwe marais wa vira vanu pia bali hata yeye kazi ya mjiria harumwe mandaza harumwe azali zino bahagaze jiri makatiano ekafikiro namna je wandu waziye zino zitijiri ishela maudu ekaba mja utogeza no kwamba zino sijiri ndukafa kuwa eziza mvu ndukarumu wandu za mvu hafa kuwa ezi yo resultat mungu mweze resultat ziko karma mbafa kuwa no kwamba ndezi banu ye faida ya mrutsungulwa ha demokrasi hutsungulwa no wenji uhanziwa no wenji ubaharwa no wenji yudi faida yao ngamuhambio zonro mtsujua sha ima presida wa vira vanu pia aliswa kazi jajiri kujaziona haubahe mrubanu ya janambie ya ukazi paro jiri harma mahala ni fulani harma histoire ngamwesheleo mbavititi nabugo shanga zomruda atse hadisindo ndo yeshe amtsao somaha kabla nijambe hadisio yemri ya paro jiri wani mnandrongo hama ufano mbavititi nola yomba Said Mohamed Johar engo jomala za mjiria shwani ihodo hao hafanya harua kajambi onro fanya hila tsuka yonsi sha elegio hakau hareje shwani en tant que mzee notable wa shwani wandu wafanya zendrongo zila pila wa hukumu wa hemila bas yude mrudi juao eka yo kweli ilimana babtudon sa hesomaha eka yo kweli ihadithio bas chaka cha poro jirwa ni murtsoka uyo maraba menjira zida hollywood zajiri harma mjom kazi diri rohe harma mas'alani rinjama mas'ala ya saya risala hindi do mairenga usfaliyun nyanumlo jani mlo kinyumeneza rais azali harma zajiri harma mjom kazi risala duka ngamonoka Mwenyezi Mungu afanya ndo burambaka kartsuku balura isiwa yende message yangu rayelewa ngashukuria Mungu aburarega decision ka kartsuku balura isiwa surtout rangu le 26 novembre 2021 manaka wana rais kwanza tiere population ya Harmahasar kabana rais kwanza tiere population ya Harmahasar kabana rais utsweda bio ya shangirie ya protege ye maranyawa ila tsu protege la tsu hifadhi maranyawa maneza jokazi jiri ba hanwa zenogo za jokazi jiri bala kabatsi blo dushida zi maîtriser ni manaza tsu jiri ishia mwana ma swala mwambio zondo tsukana de resistance ya majeshi ndabukuwa na wa mkazi kwa chafanya ndogo amandizo imagine ke uivumua kanwandu bala amandi mnana zamba bakaondwa fuwa bwe bala eshaduka shijibule bwendo hiti right shaduka risasi kwa jachuri data amri risasi da jojibule bwendo yabwa joka dhamana ndo chali wabekadi opposition au sufu majibana au de mashabe bomkazi dhamana asumani ni makonseye wahe watu wao ezijuka za joka humlinda haruma mjini hamanduo noe hamba mwendo ye hikma ya mfaume ufikirionti bale hadithi mbili zila na kauzamba bala basi wo mwiswa yao haruma ila njaune sa zendongo zila basi wala wakati fira unaenda ya haji wandu wa mjiwo wakati Musa kaniso wambilwa kaya mafronde
zio wahahi haurambeti ni Mwenyezi Mungu akamwambia mkawasema haya yabo fasira wale Mwenyezi Mungu akauhifadhi walemevu wakaharma yensi al-Kahira nemiri bafu yansi pia henrume yahe Musa alayhi salam maraba menji Ibrahim Abdurazak Razida hawendelea no mpango hatunu rikaanza rinjie omvahusuo ya siasa ni namna za janibu za siasa zilo kinyumenezi mjihudumuo okaya vanu no mahazibizidi wa 21 rado mahazibizi chamwanja ngeli do wende nyichaguzi shabo harivanu ngabo dialogue yemkalimani wa serikali amali baraza la mawaziri la juzi haonesa yokaya rekamwende arekanga mjeda e dialogue lazima ifanyishihe rekanzari juwe holio de fikra zenu yo opposition hata mpaka davasa ngangi namnaje amali swala ya dialogue yu hakidi ya hapani abakati je fasira dialogue yabo emkalimani wa serikali yakambazeno wezo gujo somehe shabo katuje fasira dialogue mparo akamtuhenda yabo kwa jole mbele ya namna nurazida hata yewe ngofikirukana yabwani parani jevana ekatsa bantu huja yabo gotuko hagisira na miji ekahurenge mrajina haja imahadithika na ukasawa parce que ils ont hao mimi nirongowe woti nutoka uzirongowa kaitina namna yo kama nitengweni mwende mwabale nacho kwa macho ili wabuhe shawiri ya hizo tabu shawiri gardo harmandali shawiri gardo harmandali shawiri dali ramwanga mondai gojwe madu wa hentin e madu wajum marke histoire mbi wa hentin do George tamka wambakasi do en roi opposition gardo harma dialogue e kaitsukaya ezi sharti za utsongeza zinongo hizo zibiri henamna kaundo wa Komoro henamna kaundo daula ya geografia baleka amba mwanzo dialogue kajabangu mwanzo dialogue de nondo hahe so kajazamba c'est parti yabo da barambu wakanga problème za politique et kaze problème za politique as discuter wanondo wa concerne we politique yabo kaba undi hashawiri izondrabo ngwajofanya shakabona ukagishawiri la kweli soka dimotweleza zilongozi na watafautishe yezi assise ne dialogue politique valarmwezi assise asumani hajutorenga makadri komorien tipaka rigondo siasa hajutorenga makadri komorien wendi wa kenzi wafanye rushamba bita general zaima endeleo ya Komoro waje wa mnikezo bahia unekeze fikira kodi zingizo njema ukomgwa jalia inamna dazine letengo la mguna wa Raymond pia wahamba sideno na kaufanya bale origine en vérité et réconciliation je suis des afanyisha harmaze assise sindizo hata donc henamna kaufanya assise zilakata kana obligation ka une parti politique hakuorenga makadri basura kenzo fikiri ekaja bangonzo mahadithi ya huwa na wafanya usiasa yani abudu wa mrema no na yeye watsanganya dauna wende wa kenzo hadisi ekasi siri mrema wa hisiasa rambao kakati d'accord nezero zino kuja kanti ya uhalali ya uhanze za sulatimu ngabo rufanya uzeno kuzonsipia za wone sakati tijao nezero zonsipia kartum kubali kartum bazeno zonsi karjabe sidorirumo yedorirumo shakati rume harmanzia za haki gurmanzia za rafu donc awenge ekaitsuka hindi mwendu hata hindi haunjidia wangu wocho na mhambi hadisi ko msuju wakanga waruma masuala yao maramu ajenda kutsina ta suala wanambia lo e parti orange waritsahari hadisi
Basi kanza lo rijeri abotsulijia akala mengo masuala kao ngari ya budumu abotizia razidaga sarma mkonti wa taifa uno kaya waka ze assises mji opposition wa jivuru zifanyishia wanwa kama kataka kufanya dialogue wanwa to weze problem zilio opposition leo kamtiwa haraka ya wanansi wa mkaushieni hodi hoyo kaya haino wakati wanzo wakati mahadisi wasimize amani ngamjivurao na zinu esheka shara isazali na nezebarana majiza hao ngazendika usoni kamtima to maana ikaleo ngamdaja makansi mare manamato mashindana shikomori ilipo buhasodisho wabuhashawiri joka nzima dodi ngohe maisha maziro ya nezetabu nezehe nizilio zinu za jojoro hadodi ngohe shabo ngenzo welewe ekamba ngundu aruma mahadisi bukwe mahadisi ya usahambilwe zondu wa hadisi banu jusqu'à là ye opposition kwa jamba kwa tuanza mahadithi kwa jazamba kavasi mjusbutia jima ya jamba opposition mwa baka mtuanza mahadithi shaka banu wakweli kar jamba garanzuri hadisi la sinao ye da haba ngwanzo hadisi de nasi sheka ujamba ngwanzo hadisi da wenasi kambe mufu ukimrua kweli ameba hadithi wanzori hadisi wewe ukaunipara barudia fanya mission imagine kaba sasa ni wewe ujao nusali swala la mkazi tijati ujibu mpira ulio wako stadile unakabo nakauno mpira huo yabo gojono na mrende wakati nusali swala la madulila sabi swambia hadisi za mpira yabo gojono ka gamstehi ye mahadisi yao yabongo jona kanga mstehi mahadisi yao haunga mjona kanga mstehi wandu kaundu aridungao hawandu aridunga ngwa juru na mdu hindi hakika wachoka uziro harma mahadisi wala basi dize nongodizo asumani hatrasi ya ukema hadithi ganzoede namna fulani ahansi mdu ujoka hadisi mahadisi yao yawe arbitri wa hai ahansi wandu wa hai wabada mdobe hezi fikira zanya rumondu wao mwentsanganyasa isizo nsipia ngamjuni reazo njena angalie ni fikira mnazo tukaanza zwa swidi harmaze mahadisi leo umtsorenge example garanzora be inamna ka la demro organiser ze vote 2022 bandia 2021 sahisa karomba mungu bana mai 2022 wakego vote jokarma joka jotsungo mwana mzuani aje yaba mjoba hende tinabatsiru wa orsuje razidar mwale swala iluha mara hansu yani bisisi kanza ukembenufu uelezo wako mori wailewe namna wajoka kwenda jichaguzi 2022 na bo mwende harma jichaguzi mwende harma jichaguzi 2019 ikawa za jichaguzi mwahenda makosha rais azali ya mshindani Kajarishinda na mshindi na hata leo sina ukubali yahunda nyichaguzi yahunda nyichaguzi kajahunda nyichaguzi gazi sao 2024 emu waheda ugaleo ngukaribisiwa harumema kukumanyo ulemengu kirahisi eba banu me 2020 mtano sudia makungu manyo yao ngamtoka muda fikira za wanika mwamekara isazali kati rais 2022 wakayaba no 2021 mwone sa ukaga bajoka vote ngo savoti kakasiha ngwendo tabasa strategy hizi mtoka urumia na la mubanu bani dunia leo kisema de dunia hali ndalo nao mwanzo none semithali tsenu urambue ijoka wavi wa rambue yakaga joka chaguzi 2022 maranzi batsa mjonalezi mana haba nobozinja buzatsangania ngure sefi wan ma odronze amchorongoa example ya Tsimbili ngabo pays kwamba Guinea ngabo pays kwamba Mali wao ma president waidi walio boleo wafanya kudeta ile dunia uharamisha dunia ngo wahara yao sidelilo delo sidelilo imare ya wahao ngo wanzao wandu harma amani dawa sidawa parce que dunia kwa tuwafanya ndogo tsoko byonse ngila dimu ya dunia ekangwa wanzao wa hadisi
watu hajisida one interlocutori wala ulio bala reka kwa manza wala tso manza yani kwa na uhundra ya dunia leo bahanulio inu kwa na uhundra representant wa Alpha Condé ya Rongolais Guinée bahaje kwa Alpha Condé kwa na uhundra relwana kwa na uhundra representant wa Ibrahima wala Kamali ya mrongole harme dunia leo kana hwenda yutwenda wahema rais walio yao wala watu wanza reka kwa janza c'est-à-dire yudwe harme nti reka ngezamvu reka hawema wode interlocuteur ulio bala urongole ye dunia ngona obligation wa mrespecte eka ngonzo hajisi harme nti donc le wasumani reka ngwa manza walobonze reka kwa tu manza ngujurongole komor manede ulio banu hirongole Shaia maninyo daba. Bokwa komuru wala watuka ulati mwa mhimidi wa mprotege. Jewa shuma wa protege wa idu harizeti sobidi. Riwa Guinea, riwa Mali wa protege wa ne population hao. Di maraye wa luha rumeti hao. Yudimana ukale otsu wa hende mkazi. Juzi ya kanyo mamilima. Gabu suwa kazi ya malandi fulani. Hindi banu watsipia. Gabu hasara harumu doa. Donc awenge. Hanzani komplete haruma isu ala ya hao. Maneo tsikadana hunese upande ula konesa hobonze ondatsufukiba ndotsudwa ondatsukudiza wawawa bali banu inga mabaka mja mkuba nego bali hobonze kabati mbaji na utofubuga katsinda shirindi mano ndobonze bakaenda waketsi hajisi dono wando chawo ndo waketsi hajisi ngamnise kabani ye oyano kwa tufungua kwa yudi ritme oya yudi mana watsushino badidisi no Guinée yudima na tushudo bajidisi lo Mali na kwa tuzanza shaweza zalinga zendao ijo bokuye wala ngwarua ubula kwa tsuhamba zaidilo shemara ya kwanza kwa tujilwa nasuma yudima na uniseta fonti mbili iyo donc awenge 2019 rika ufikiri kenga dorma uchaguzi wa unafasia la ukana karika ujojo ka ufanyishia rangura tukubaliwa ra receive wa makandida wala watukubaliwa wa receive wa ni wanruaidi wa haraya ishia wanrupia wakubala hata yakane president par interim hakubala receive makandida wa hadisi wanru tukubali dawa d'etat major ne kurukuru wanru fanya majanganya dawa d'etat major ne kurukuru ijustifie waudon romansi wantuda wawaili basi donc achakunda voti na clair ya unda voti ya kubaliwa ni Maria wa Komori yomba Maître Mahamudu chengu jofanya katina rongo zofanya de alama ya 2022 na nichaguzi no ya alama ni yodo ikamba kwa zuri dialogue handani yemanda yayi hisa ekanga mjenda inunge jo ngambishinda mundure shauri leo au ngudungi yo hata 2024 banu siketse do jipaso ziswata hale ekendro ngode inungu jo kamba shata 2050 si 2024 ito itswani hata 2050 kama hisa utoma ya ukaya ishia wale mevu ya ukaya ndio inu litsiketsi rambila na rabo hata shibina jana ekomwendo da unu asumani katina besoin organiser votiza ndraba la tsema pesa bure na tuendelea ila wa manga mwiri haundo wa masuala no razida ekomwendo da unu abukusojonda hata 2050 wakata joka hanza ajabu ila wa manga hato sikwa komoro ila wa manga mwiri haundo joka bajiro son tipi balu karamba jeshi wa mkomoro karamba civil wa mkomoro karamba jeshi wa mkomoro ntiale kajahimidi wa boni ma mercenaire wa wakomoro wa utsi wa jeni wa wakomoro kama raia wa wakomoro civil isibadiliwa ni maraya waonesa uhivumu he maisha makongo ya dio unwarua ikandi yo katina tabezu na tsodila lezevu ikade utsukabala ila nguzo ndisika banu saminga mibanu kamushida kufanya ndoko hitu konga minale jeshi tsari ngilo ba tuna tabe 2050 marama mzimu Abdurazak Brazida banga mjambo suala lahe ya Orange au kaya rangudo maha ziwiziri na 16 ya Orange ilunga na haubadzi ne serse umahaziwi zidi na 16 zenye chaguzi haina lawama ya kaujiri
mkawirihe Orange ne Serse makati yanu ngabo mavara na namna zikoncho kayaye Orange ne Serse wendao na utambaza le swala hangu wanono tambalia le swala hangu la mando na zidamu le swala ninu nganyina uaminifu ya ukaya ni jani za sasa ziloki nimenezi ya ukaya kabati namna za makre zinrajina mjoka za mrumidi wazo ni wandu waheze jani za siasa ziloki nyume hamwe mavara ya humano wahe Orange ne Serse ni dungie yabo ile swala bili ya ukaya Orange ngwanjia wala hikiwa ngwatawa la hikiwa neze jani za siasa zonti pia rezilo kinyumenezi rezilo mwezezi wafanye mahadisi maksusu da mwere swala he dialogue razila kabati pieja mwe maswala ewa amhambio ndogo nzima manaja mwenzakili haina yaishia yojo kirenga hina mna kaundu yaishia hayanalize hina mna kaundu yafikirio yakidie hatu irambia irijuliza irionesa yaukana wanruanu henamna kaundu adungana kwa jadungana harmo ukweli wa hezendongo nadu wakati raka harmaze ni chaguzi zahe ye madepite wakati raka harmaze ni chaguzi zahe madepite raishia enamna kao ndo ya sumani ya hamba upoplasia ya ajao yari mwezi nichaguze madepite wandu wakaushidana dawa ngozi juu wandu wa Serse na wandu wa Orange sibali dawa bali ya sumana wambia hindi heni ujohibi wana kubali bazo ndizo mungu yanzao wala hasa hanose ukweli drabo zo kartuzijua shakar tunja arme yutini narege ilo arme dhahir ya arme dhahir hindi Orange waritari hadisi da sinao ezura kabja hadisi da sinao hindi tinogo zinji ndogo nzima abo usaudo joka mbaka piège hauti piège dinamna wandoka uladhimu wende haruma ya dialogue donc abenge sisi inamna kaundu rajibu raonesa wanyanyasi wa Orange kwa jaja watsaha hanzana bizi ndondo kwa jaja watsaha waangalie opposition izo kwa jazamba waje watsaha waangalie watsaha ezi partizilio haruma kinyume nezi waone mnakabuladhimu wende haruma dialogue parce que ishoshwa shaize parti ngwajalia wauna na UPDC basi wakanza mdomo juma shabwa una na UPDC rasararambua ritwa jibu yabo kana eze conditions zatu jo tsongeza rende harimo dialogue ngaratsa darimo dialogue cheze conditions jo tsongeza darimo dialogue tsezinu yabo kamtsina feja mdemo una na jua wala efro wala wanrajina ifikira tunzima ndiyo ba na mdemo zitsa holi honda o ngamo nona mnaje no mais justement manarambia ya ukana sisi karti yabo tukandira kubali mbaraka gachukara shinani donzi ya otengoni wandu shinani la ndongo zambao otengoni shambuka bala ndongo zayo udatengoni bamu kuna mtu obadia bamuhana matengwe liha namna la kanzi na rimashine leo realika wandu rijere de harma jaira nene kensi garanzori hajise jaira banyumra mbio mchahula mjama mabakana garanzori rihajise namna kaulati murdo fanye aja ya ukana tsuna mrajufumo umkonsi duambia ondire mnanduenda donc abenge rione sese sharotizo ruambi wanyanyasi ya ukana mdima zitsaiba mngwajia ngwaja india nyidu wenyi lejwa elimu ni wakombona bakana yaliusa na larie na mdima tsa solution ekaze ndongo zinu zikubali wazibali wa mzibali ujamanu ngastayari
nuru ala nuru baishe maudu nga stayaro ndar mu dialogue banu zikata tukana bezola tsa wakati mwinji ishazonu hambiao engili reino gloni yino abasanyi ezenongora bangar zitsa hao asuma ni hakubali hambe dialogue ngyo maudu rutoka tayaro ndar mu dialogue maudu bajo kam haraba tsobira kaja tukata wahara ekeze rugamba hazifanya matetoni politique wachiliwa watu amri ya ukana haya ikondwa dobonze watawa swara fambilor medicine beka wahundwa vio na wajibaka watata problem wajua kwa didi armale swala iweze hutuba zilona edaula ulokaya wajazia mtu asireje mshi ibanu uparoishi odambia ondukana ewongo fikisha tsugoza watawa hindi wewe shatsugoza watawa na msone samithali ndongobana ewongo jokana wandua wa docteur Archimède jusqu'à maintenant on sous contrôle judiciaire yabunga do Archimède ajimanuji huishaka yanleveo ibanu munga mfikiru kama bali zila bahati ukawakebala chala kwa jarika za mandrongo ibanu mtsuguregeza kenizo atoka habazo leze kweli ratida mema swala yanu wakati rakazi wangu ndao na uruba tikandani juwedo mjo wa makamu rais mzamani Jafar Ahmed Said wakaya hawasiliuni masiwaresha tapakada basa kartushi ndarajua ila barnama janda ibali ya neno opposition mado wado makangi wazima omwendo nda ulawo hamunga mdwalo kaya ngabomba mabadiliho ya rongo zinwa chini liswala ilo uhambia kani hujibulo henda mnakaundwa nulisalo ngejuriski nuhambia ndao mshidi mhalisi umjohahe monana na opposition karjauna na opposition karjauna na sinayo ye opposition ngama bondondo kejaona na Jafar ikara zijaha unana na Jafar wodi mwanyanya wa lwarma kipunzima wa mahaminji wakishitsanganya ndongo zinji hatsoka harmwe yezi rikauna na mfumbili na baka vice president akaujua kanga mremwe yezi shasi ukansiri hajisi na mfumbili ikarompira wa hatu wodi mwana ma Jafar yabo ya haja ensiyo wetse ndo masiku tileti mjuamba habari shawura zija idakaune mwanya Jafar na entre parenthèses simsolicite yakabumana kuja maudu na hurengareza tudahubini mkazi abusu bana jo maudu handisotse habarati mtiyo tarmaze zenongo zaho hizo wamna parenthèses shawuti de aninjakana rumode na mtsaa shatika utakine mwanama ngonelewa bo bien sûr baisha kamba anja chukatsi mwambia ukana rende manamjokela disiku yatso kujawiyo shayo namna donc abenge uhadisi kwa opposition hadisi dauna Jafari nono kwa hadisi ngam confirm maraba menji Ibrahim Abdurazak Razida mkalimani waheze janu sasa zilo kimwenezi makatianu wa komori wanjarma machancho watolwa dekrene mwa daula watasiho juha wanradi so rengo wa magarini wa weswabonsi wa uswe machancho opposition yete kremu daula mwirenge namnaje ngama kompanye wale swala lino haunga ina bahanu monoma wabiri ziberumbabe ngepasa bali zirekebesha ya kila Mungu na mtume asumani regensi numateka asumani haturegensi numateka ngufanyishwe anzao hairende itea kitsina tasharia amhambio basuma iwo mndulo na madelege dalega ma député imndulo na madelege iwe mana utsuwa para waja waambia wadikte izo wanza ukokwa na mbaki lilizojua ambao tunamba wa normalize setongo zimu sebarindi abasa na musosu ala ndo atsayi wa usisi datsa tujua ndundo biho rekade mkalima no serikali ebana mbutshoka karte ma chancho ha persons yani ena manda hajo kore bahindi yizi fungwa joko fungwa hindi ngujoko ufanywa ye hukuma joko rengi ye hukuma hindi ngabumziye tijidukani sharia hindi mshirumia decret sharia decret yohamba ndua fulani
article fulani Jirefere na fulani loi ya- yo jirefere na loi iye jumne ni bisa ijokute hindi kula tsufanya manga warba ufaume babulika sarmansi ya ufaume wajua kazi ndongo zinu ngujushitakiwa nizo maudu ema wakala kwa sina fumvo mresu alinu yuzi di mananwambi yao badua wavuwe mawakala di madelegeni wafumbu wao wamasumu mbukumu waukwana habata manongo tsoko yonsi na hudu bana kaula dimwa unese babi ya ukati chao zile kuzuna tsucha unu rijirisi behina mna kaudu wansao shawo mtu mchacho kuchacha kuture ma no bana kama simda porema machacho rikawesheleziza sha haina ndogo mdafanyao mruzi zibeha sharia ngaramba undondo ila ti sharia zinungwe majeshi wala wayafanyao honziani wasu wasionziani na mizinga na mbilal hasidi waparsionar maze taxi wawasise wawafanyie jao sharia indini mshirumiao kamrati bani kasarma dunia ya tijina bitiana shiri bani manda mtsondara bikasarma diktaturi hindi bani mafurika diktaturi hindi pakaradori mwa krafa shonziani uhifa bani diktaturi desitendwa si haki asmani kana mtobla lo hao yafikiri namna yaoneze ndrongo yatojwa botasi dekre yasinye hai sijau nakubaliane oui moi je fais bien que tu ko protéger on recipion de wachanche yositambu sha na virana mwazi taratibu zaladhimu badisi ndongo zamba nezidar mwazi taratibu zaladhimu kabati mdu ajoparumana na njema harumwetsinu siwanze inu sonsi pia kabati mdu ajoparumana na njema kutsina ndongo njema utuzi dalia wanduwa manenizo sha karitsi wa ukatsure ndo hama gono msijunwa bena mnaje dempundra la mdohure mambo muda nufanye namna zona nzao la tijao juwa ya ukazi dhomana zinu ngawe nizo leo kujaka nizo jana hauka nizo juzi jana kujaka nizo leo ngawe nizo maudu tukanizo mrajina ndatsirengeze ukana yawe nsinu watsuparu hukumu yezajiri haukweli abwejunia tishuka kansi hedilo no dauda ya haki ngejua sudar mwetsinu ya udubanu sisi wasaya rireveu wakema hukuma ya za kweli ijoka sans pitié watina ukaangalia kawe mwanandobi hauyapuwa mji fulani hau no tijau banu ngabondo kuzinje zifanywa on kasu respecte sharia sikaende siwa elinu nakubaliane sikaende siwa elinu wanunda mba presidia wetsi mfaume na tofautisha ngojua nti ya shifaume imareya wambulwa indini shizungu sont les sujets du roi au-delà de shifaume le roi a dit basi jini tofauti yantia madenu ilutiri dotia shifaume hezi tendwa donc yinizo sisiri johamba shekari puse wando tipionde wa chancha yutimbi kene jotsongeza rivuke nuru ala nuru shomdungo sharia ne zaki za wafu vida ladhimu oduga sharia ostehiwa na jamu ujekannguru mwanduko watujua huruma wanondu warumao wajojua huruma au maudungu wajua huruma kuna ujiviwa neze ndogo zinu ekatsinda we demana maraba menji ibrahim abdulrazak kazda kaida ula muda wa rakazi wa mwende na ukuba na baada ya kilchashi kipasa ulinjia kwa taarifa habari ya Alkomoria sha kabla ya ukaza duhunika li suala kangaona wasio wajotoa au waka suala kwa pasar huzise ratushi dara libebea rahuzisa
utsanganye idije rilahe o wakazi ikawo wakaridunga mfango watu wa Jumaini ala ndio sombeshani marhaba lau kana munrenge utsoni parasa yombe kanzo nikubalinije yo wajibu sheza jiri leo ikawajibu wangu na beka anga mchu rambikana kawatsi no mobili etarehi do hakimu harma ndongo zinji zafanyiha kabla rahwana nyijo wanojaja ngazijo hamba hanywanyi shale wakati nda ula uwo zakaujiri mkazi ne dunia kamili walunga kama naja mkajaelewa hizo hasara yahe bala hemlemba wassalamu alaikum. Marhaba menji waangalizi wa stamilifu wa hemba matangazo ya Al-Qamaria. Marhaba menji mkalimani waweza jadu sasa zilo kinyume Ibrahim Abdurazak Razida haula muda wa rikubali ya jerifanya mahadisi wakati ikao hukana ndongo zinji shaho utamani rupare urikubalia mba matangazo Al-Qamaria garubashilo marhaba hamara ya saga garuba Mwenyezi Mungu jerejelani nyumadunga mpango watu no musisoni na Buhari. Ibrahim Abdurazak Razida alisema swala la jiri kwa mji wa mkazi leo alikaziwa hili swala la hema chanjo unasoka ketimbi ngepasawe na Komoro yendi afanye machanjo shaho dunga esharia nize hukuma zirengo wa Komoro maksusu la soma garini wazilo watinjo madukani ngepasawe mawakala wa hensi hatu wachague nukto ya sharia ijodungana nize hukuma ikaonga zirengwa au anga zijurengwa mndia rengwa haki ikangu joka uliba mapesa yalibea haki sha decree solunga isiwo nsirenge wando basina nukto ya sharia ikaonga shukurumia wa Komoro haizo wastamili fanzani harma muda wa dakika nshashivan garjonjia harma taarifa habari ya hatu ya kabala wada ya hena masiku ize jamaa nwanza ni pia salam garjori jana na mipango mada saino mada ino Ibrahim Abdurazak Razida karabashul marhaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.